बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं सेक्स के दौरान जिनसी तस्कीन के लिए गला दबाने जैसे ख़तरनाक अमल का रुझान क्यों बढ़ रहा है। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, फ़रिश्तों के साथ रक्स करती रहो। ये अल्फाज बरतानवी शहरी जॉर्जिया ब्रोक की वालदा ने उस वक्त कहे कि जब वो एक अदालत से बाहर निकल रही थी। चंद रोज़ कबल अदालत ने फैसला सुनाया था कि 26 साला जॉर्जिया ब्रोक को जिनसी ताल्लुकात के दौरान उनके बॉयफ्रेंड ने हादसाती तौर पर गला दबाकर हलाक कर दिया था। फ्रांसिक शाहिद पर तहकीकात करने वाली अदालत के एक एहलकार ने दम घुटने के खतरे को बयान करते हुए कहा कि अक्सर इस अमल के दौरान ऐसा करना मोहलिक या जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें जिनसी लज़्ज़त हासिल करने के लिए साथी या किसी का अपनी सांस को एक ख़ास हद तक रोकना शहवत अंगेज़ शामिल है। और माहिरीन का कहना है कि अगरचा आम तौर पर इसके मोहलिक नताइज नहीं होते, लेकिन जिनसी ताल्लुकात के दौरान ये अमल ख़तरनाक नताइज छोड़ सकता है। दुनिया में इस रुझान के तज़किये के लिए बहुत कम साइंसी तहकीक की गई हैं, लेकिन कुछ जगह पर इस बात पर रोशनी ज़रूर डाली गई है कि ये रुझान कैसे मुख्तलिफ ममालिक में ज़ाहिर होता है। हैमबर्ग यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एलिमिनाओ के मुहक्किकीन ने 2024 में जर्मनी में रजामंदी से पुरतशद्दुद जिनसी अमल जिसमें कोड़े मारना, बाल खींचने, गला दबाने जैसे अमल भी शामिल हैं पर एक मुतालिया शाया किया था। उन्होंने दरियाफ्त किया कि 40 साल से कम उम्र के तकरीबन 40% बालिगों ने इनमें से कुछ तरीक़ों को अपने जिनसी ताल्लुकात के दौरान ना सिर्फ शामिल किया बल्कि उन पर अमल भी किया। और एक और अहम बात यह भी है कि मर्द आम तौर पर इन मामलात में या इन तरीक़ों को आजमाने में फ़ाल किरदार अदा करते हैं। आइसलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाविक की 2023 की एक और तहकीक में ये बात सामने आई है कि सर्वे में 44% लोगों ने बताया कि उन्होंने जिस्मानी ताल्लुक के दौरान इस अमल का इस्तेमाल किया गया था। और वाज़ेह रहे कि इन लोगों में ज़्यादातर 18 से 34 साल की उम्र के दरमियान के अफराद शामिल थे। इन नताइज से पता चलता है कि नौजवानों में जिनसी ताल्लुक के दौरान ये शहवत अंगेज़ अमल यानी गला दबाना सबसे ज़्यादा आम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के मुहक्कीकीन की जानिब से 2024 में की जाने वाली एक तहकीक में बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी के तकरीबन 50% तालिब इल्मों ने कभी ना कभी जिनसी अमल के दौरान अपने साथी का गला दबाने या सांस रोकने की मशक की है। अमेरिका में जिनसी रवैये के मरूफ मुहक्कीकीन में से एक डेबी हैब्रिक ने अपने मुल्क में नौजवानों में से इस अमल में तेज़ी से होने वाले इजाफे की जानिब इशारा किया है। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के माहिर तलीम और 5 किताबों और 200 से ज़्यादा तहकीकात के मुसन्निफ़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बहुत तशवीशनाक है। एक मुल्कीर मुताले में हरबैग के और उनकी टीम ने पाया कि 18 से 24 साल की उम्र के 40% अमरीकी ख़वातीन जिनसी ताल्लुकात के दौरान दम घुटने जैसे मसाइल का सामना कर चुकी हैं। और ख़ास तौर पर नौजवान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों पर मरकूज़ एक मुताले में 82 और 42% ने जिनसी ताल्लुक के दौरान दम घुटने की इत्तला दी। इस मुताले के सबसे ज़्यादा इंकशाफ करने वाले नताइज में से एक ये है कि यूनिवर्सिटी की ख़वातीन के मामले में तकरीबन 60% ने दम घुटने का एतराफ़ किया। हरबेक ने कहा कि ये अमल गैर मामूली हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माहिरीन का कहना है कि ऑनलाइन पॉर्न के सबब नौजवान पुरतशद्दुद सेक्स की जानिब माइल हो रहे हैं। हरबैग बताती हैं कि दौरान शहवत दम घुटना पोर्नोग्राफी का हिस्सा है, लेकिन ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल नेटवर्क्स और यहाँ तक कि गानों के बोल में भी मौजूद है। ताहम इंटरनेट पर एल्गोरिथम के काम करने के तरीके की वजह से इस बात का बहुत इम्कान है कि बूढ़े बालिग अफराद अपने सोशल नेटवर्क्स पर ये मवाद नहीं देखते हैं। मोहिक का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पहले पोर्नोग्राफी मौजूद नहीं थी, लेकिन अब इस मवाद तक रसाई बहुत आसान है। गुज़श्ता साल एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि बच्चों की पोर्नोग्राफी तक रसाई की औसत उम्र 12 साल है। किताब के मुसन्निफ़ ने मज़ीद कहा कि यह सच है कि कुछ हादसाती तौर पर ऐसे मवाद की जानिब आते हैं, लेकिन दूसरे इसकी तलाश में रहते हैं। वो कहते हैं कि वालिदैन को आज के नौजवानों और सेक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। हरबैग इस बात पर जोर देते हुए कहती हैं कि पुरतशद्दुद जिनसी ताल्लुकात का 20 साल पहले आम रवाज नहीं था। पिछली नस्ल स्मार्टफोन्स या सोशल मीडिया या बढ़ना तस्वीर शेयर करने के साथ बड़ी नहीं हुई, लेकिन आज के दौर में सेक्स के दौरान गला दबाने जैसे अमल को अब तो बहुत से नौजवान दोहराते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सबसे आम चीज़ है और अगर हर कोई ऐसा करता है तो इन्हें भी ऐसा करना चाहिए। हरबैग का कहना है कि चाहे वो इसे पसंद करें या ना करें, वो सोचते हैं कि सेक्स ऐसा ही होता है। अगरचा शहवत अंगेज़ दम घुटने या सेक्स के दौरान गला दबाने से मौत वाक़या होती है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, लेकिन ये बहुत से संगीन नताइज छोड़ सकता है। जो लोग इस पर अमल करते हैं वो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी का सामना कर सकते हैं, जो हिसाब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऑक्सीजन के बगैर इंसानी जिस्म जितना ज़्यादा वक्त गुजारेगा, दिमाग की सतह पर इतना ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
اگر آکسیجن کی کمی بہت طویل ہو تو جلد پر ایک نیلا رنگ نمودار ہوتا ہے جو عام طور پر ہونٹوں اور انگلیوں پر سب سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اصل خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دوران شب دم گھٹنے سے ہوش کھو دیتا ہے۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد طویل المدتی یادداشت یا سمجھنے کی صلاحیت سے متعلق علمی مسائل ظاہر ہو سکتے ہیں، اور نفسیاتی سطح پر جن لوگوں نے دماغ میں آکسیجن کی کمی کا تجربہ کیا ہے وہ افسردگی کی علامات، اضطراب اور دیگر قسم کے ذہنی امراض ظاہر کر سکتے ہیں۔ دوران شب دم گھٹنے سے پیدا ہونے والے سب سے عام مسائل عام طور پر سر درد، گردن میں درد کی شکایت کے ہیں، بینائی طبیعت میں الجھن، غنودگی، پٹھوں کا اکڑنا، یہاں تک کہ دوڑے پڑنے کی شکایت بھی سامنے آتی ہیں۔ نیورولوجسٹ خبردار کرتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دماغ کے خلیات آکسیجن میں خلل پڑنے یعنی دماغ میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے چند ہی منٹوں میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنسی عمل کے دوران گلا دبانا کوئی معمولی بات نہیں، اس کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اینا 23 سال کی تھی جب انہوں نے 3 مختلف مواقع پر اور مختلف مردوں کے ساتھ رضامندی سے جنسی تعلقات کے دوران تشدد کا سامنا کیا، جن سے انہیں شدید نوعیت کی تکلیف پہنچی، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ جیسا کہ انہوں نے 2019 میں بتایا تھا کہ وہ ایک موقع پر ایک شخص نے ان کا گلا دبانے کے ارادے سے انہیں تھپڑ مارا اور ان کی گردن پر ہاتھ رکھ دیے۔ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی اور میں نے بہت بے چینی اور خوف محسوس کیا۔ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارتا ہے یا سڑک پر آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک حملہ ہوگا۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ ان کے ایک ساتھی نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اتنی مضبوطی سے پکڑا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے نشانات اور ان کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو انہوں نے کئی دنوں تک محسوس کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ کچھ خواتین کہیں گی کہ انہیں یہ بہت پسند ہے تو مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب مرد حضرات بنا پوچھے ہی یہ فرض کرتے ہیں کہ تمام خواتین اسے پسند کرتی ہیں۔ جب تک اینا نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی تب تک انہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ حالات کتنے عام ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی جانب سے جاری کردہ اس تحقیق میں برطانیہ میں 18 سے 39 سال کی 2000 خواتین پر تحقیق کی گئی۔ 2019 کے آخر میں شائع ہونے والے نتائج میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سروے میں شامل 1/3 سے زیادہ افراد نے کہا کہ رضامندی سے جنسی تعلقات کے دوران انہیں تھپڑ مارا گیا، ان پر تھوکا گیا اور ان کا گلا دبایا گیا۔ ان میں سے کسی بھی عمل کا تجربہ کرنے والی خواتین میں سے چاہے وہ رضامندی سے ہو یا نہ ہو 20% نے کہا کہ وہ بے چینی یا خوف محسوس کرتی ہیں۔ سروے کی اشاعت کے بعد سینٹر فار وومن جسٹس نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار نوجوان خواتین پر پرتشدد خطرات اور توہین آمیز کارروائیوں کے لیے رضامندی ظاہر کرنے کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تنظیم نے مزید کہا کہ اس کی وجہ سے وسیع پیمانے پر دستیابی، نارملائزیشن اور پورنوگرافی کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے ہے۔ مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن خواتین نے پرتشدد جنسی تعلقات کا تجربہ کیا تھا ان میں سے 42% نے ایسا کرنے کے لیے دباؤ کو شدید حد تک محسوس کیا۔ ان نتائج کے بعد جنسی اور رومانوی تعلقات میں مہارت رکھنے والی ماہر نفسیات اسٹیون پوپ نے کہا کہ جنسی عمل کے دوران اس قسم کے رویے اور جذبات میں اضافے کے منفی اثرات سے نمٹنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ خاموش وبا کی مانند ہے، لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کی بات ہے لیکن یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے معاملات میں یہ تعلقات کو خراب کرتا ہے اور بدترین صورتوں میں تشدد قابل قبول ہو جاتا ہے۔ پوپ کا کہنا تھا کہ لوگ میرے پاس اس وقت آتے ہیں جب گلا گھونٹنا یا دم گھٹنا حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور وہ کافی دیر تک بے ہوش رہتے ہیں۔ اس قسم کے حالات کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، لہٰذا ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ جنسی تعلقات رکھتے وقت دم گھٹنے سے بچنے اور اس طریقے سے دور رہنا بہتر ہے۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔